Stigli smo u Kairo, prvo mjesto, turska kafa, to je lokalno. Nam meštani jednu kafu place. Kupimo prvu tursku jutarnju kafu, posla jedno nedelju i po dana, ali pravu tursku. Sad čekamo da nam donesu. Sedimo ovdje, znači na ulici su nam ljudi iznijeli domaćini pravi. Sad čekamo samo da dobijemo našu kafu i onda nastavljamo dalje. Thank you. Street Turkish coffee! Yes. Stigla kafa, znači prvo kafa, a onda posle krećemo dalje. This was Idemo the dalje. first time. Also you can enjoy with the crazy times besides the pyramid area. We heard from our tour guide, Luxor, that the Tutankhamun will be like transported to the new one. All the collection to the But new one. it's still here. Still here, yeah. Still here. Still here, still you have the big luck because here it is including your ticket. When you go to the new one is you have to pay extra. He told us also that. Yes. So like, okay. And this is the Tahrir Square. This is the protester squares, which is they stayed here for about 18 days. Here was protesting. Here, yes. You can see the obelisk. Yeah. And the four sheeps. We brought it from Luxor to just Yes. make a decoration. Swings. It's sheeps, not sphinx. Jeeps. Not sphinx. Sheep. You know sheep? Yeah. Like male goat. Yes. From aristocratic people and give it for the government to divert it to schools, hospitals, something like that. Okay. This one, it was my secondary school. And I used to my class was in the master bedroom of the ex-owner of that one. Yes. I upravo se nalazimo ispred muzeja u Kairu. Prvi smo, znači došli se našli vodiče, unutra je zabranjeno snimanje, dođu uzeti neke slike, ali morate znači samo ovako da se javi od napolja. Ćemo unutra, ćemo provesti određeno vreme. Ono što mi se jako sviđa da prilikom bukiranja ovog tura nismo bili svjesni toga da smo biti mi sami, znači private ture. I jedno čekam da vidimo ono što imamo unutra. Imamo dosta vremena, tako da nadam se ćemo vidjeti puno stvari. A do tada ću probati da snimim nešto. Slikati možete znači samo sa telefonom, dodatno se plaća slikanje fotoaparatom. Snimanje je zabavno, tako da. Tu je iza i vidimo se uskoro. Znači koliko ima vode, znači ne mogu da sklone vodu kako je sinoć padala kiša.
Najznačajniji eksponati u muzeju verovatno jesu stvari iz grobnice kralja Tutankamona, koje su iz Luksora prenešene u Kairo. Neki od eksponata jesu dostupni za fotografisanje i za snimanje, međutim u prostoriji pored nalaze se ostali eksponati koji su također dostupni javnosti da ih pogledaju, međutim bez fotografisanja i bez ikakvog snimanja. Tu se nalaze poznati sarkofag faraona i njegova poznata posmrtna maska, kao i ostali predmeti tipa nakit i ostale dragocenosti. U ovoj prostoriji je strogo zabranjeno fotografisanje ili snimanje, tako da samo posetioci muzeja mogu da vide koje se sve dragocenosti nalaze u toj prostoriji. Po čemu je on bio toliko poznat? Da li on bio zaista dobar vladar? Pa i nije. Kao prvo, došao je na vlast u relativno mladom dobu. Kao drugo, vladao je svega jako kratko, svega par godina. Što u stvari pokazuje i njegova grobnica. Pa po čemu je onda poznat on? Pa on je najpoznatiji faraon upravo zbog stvari koje su pronađene u njegovoj grobnici. Naime, njegova grobnica je jedina grobnica koja nije bila opljačkana. I samim tim sve dragocenosti, svi predmeti su i ostali tu sa kojima je on bio i sahranjen. Questa è la festività del corso della ripartizione dei due milioni. Oni su se održavali svojnosti 2011. Della primavera araba. تحرير سكوير again. 2011 c'è una rivoluzione.
Ovo je ludo, znači treba se voziti s milom, kao imali smo malo krstarenje. A ovo što vidite je naš restoran, kad se ukrcavamo ovdje ulaz, treba da pređemo na to i da imamo ručak na ovom kratkom brodu. Inače zove se Fish Boat. Ulazi u restoran. Originalno.